نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون। और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही लोग हैं जो नजात पाने वाले हैं। نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.